से एक बार स्मरण करें और हमारे जीवन का हिस्सा। শনিবার থেকে বারাণসীতে শুরু হয়েছে অখিল ভারতীয় রাজভাষা সম্মেলন। দুদিন ব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। হিন্দি ভাষায় জোর দিলেন অমিত শাহ। সারা দেশে হিন্দির প্রসার চান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বললেন, হিন্দি ভাষা সব ভাষার বন্ধু, হিন্দির সঙ্গে স্থানীয় ভাষার বিরোধ নেই। हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सहेली है, सखी है और सखियों के बीच में कभी अंतर विरोध नहीं। राजभाषा का विकास तभी हो सकता है जब स्थानीय भाषाओं का विकास होगा, और स्थानीय भाषा विकास सातत्यपूर्ण तरीके से तभी विकसित हो सकती है जब राजभाषा एक देश भर के अंदर मौजूद है। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজাদি কাম অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে অখিল ভারতীয় রাজভাষা সম্মেলন হচ্ছে। অমিত শাহের মতে আজাদির ৩ স্তম্ভ, স্বরাজ, স্বদেশী আর স্বাধীনতা। স্বরাজ পাওয়া গেলেও স্বদেশী ও স্বাধীনতা হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। ২০১৪ পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মেকিং ইন্ডিয়ায় স্বদেশীকে লক্ষ্য করা হয়েছে। এবার সব ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে। और एक काम मैं मानता हूं आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए, क्योंकि हमारे आजादी के 3 स्तंभ थे। आजादी का आंदोलन जो गांधी जी ने जिसको लोक आंदोलन में परिवर्तित किया, इसके 3 स्तंभ थे: स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा। स्वराज तो मिल गया, स्वदेशी भी पीछे छूट गया, स्वभाषा भी पीछे छूट गई। 2014 के बाद मोदी जी ने पहली बार मेक इन इंडिया और अब पहली बार स्वदेशी की बात कर स्वदेशी को फिर से हमारा लक्ष्य बनाने के लिए आगे बढ़े। और इस आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर मैं देश भर के सभी लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि एक और लक्ष्य हमारा छूट गया था, स्वभाषा का, उसको हम फिर से एक बार स्मरण करें और हमारे जीवन का हिस्सा बने। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বললেন, তুলসীদাসের রামচরিত মানস সমাজে মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেছে। নিজের ভাষার উন্নতি সব উন্নতির মূল বলেও জানালেন তিনি। लेकिन परंपरागत रूप से भारत की ज्ञान की परंपरा कैसे बढ़ती गई, ये श्रवण परंपरा वह आज भी वहां पर देखने को मिलती है। और संत तुलसीदास जी का रामचरितमानस हम सब के लिए कैसे लोक आराधना का केंद्र बिंदु बना, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने सदैव लोक भाषा को, और फिर काशी तो क्या तुलसीदास जी हों, क्या कबीरदास जी हों, क्या संत रविदास जी हों, या फिर उसके बाद भी एक लंबी परंपरा चली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो यहीं से कहा था, यहीं से उद्घोष कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। হিন্দির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ভাষার উন্নতির ওপরও এই সম্মেলনে জোর দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার ১০০ বছর যখন হবে, তখন যেন কোনো বিদেশি ভাষার সাহায্য না লাগে, সেই লক্ষ্যের কথাও বলা হয়েছে এই সম্মেলনে।